अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हसीब बर्ड्स गैलेक्सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के फ़ज़ल-ओ-अमान में होंगे। और आप सब दोस्तों भाइयों का जो है वो ये ब्रीडिंग सीज़न बहुत अच्छा चल रहा होगा। सर्दी कुछ ज़्यादा है थोड़ी सी, जिसकी वजह से थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है आप दोस्तों को भी। बिल्कुल अपने शेड्स को जो है वो पैक ना करें, थोड़ा सा हवा का भी क्रॉस रखें, बेशक जितनी ज़्यादा भी ठंड हो जाए। इससे ये होगा डेड एंड शेड और इनफर्टिलिटीज़ के इशू जो है वो रिज़ॉल्व होंगे। इसके अलावा जो है वो थोड़ा सा रूम में हीट का भी जो है आप बंदोबस्त वगैरह करें। जैसे मैंने ये एक 100 वाट का बल्ब लगाया हुआ है, तो इससे माशाल्लाह ये है कि बर्ड्स ठीक है, बेहतर है, बहुत ज़्यादा यानी कि हीट नहीं है, लेकिन इतना है कि इससे बर्ड जो है वो ईज़िली फील करते हैं और वो यानी कि सेफ़ रहते हैं। बाकी जो मेरी वीडियो जिस टॉपिक के हवाले से थी, आजकल के बर्ड्स, लव बर्ड्स के हवाले से जो नेगेटिविटी फैलाई जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि जी लव बर्ड की वैल्यू जो है वो डाउन हो चुकी है, तो मैं इस हवाले से बात करना चाहता था आप दोस्तों के साथ कि कुछ हक़ाइक़ हैं वो मैं आपके साथ, मैंने कहा मैं दोस्तों के साथ शेयर कर दूं कि लव बर्ड जो है वो अब इतनी आसानी से तो ये ख़त्म नहीं होगा। नेक्स्ट तकरीबन 10-12 साल जो इसका फ्यूचर है वो मुझे बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है। इसमें सिर्फ ये है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो हर साल देखने में मिलती हैं। ये आप दोस्तों को भी पता है कि एक यानी मखसूस तबका जो है वो इस हॉबी को जो है नुकसान पहुंचाने की वो कोशिश करता है। इसके अंदर जो है जो अभी तक मुझे समझ आई है उसमें ब्रीडर हजरात का भी जो है वो हाथ है, और इसके अलावा ब्रोकर्स वगैरह के भी जो है वो हाथ है। वो इस तरह से है ब्रीडर्स का कि ब्रीडर्स जो है वो लालच में आकर हर साल जो है एक नई म्यूटेशन जो है वो लॉन्च करने की कोशिश करते हैं। सीक्रेट जो है वो वर्किंग करते हैं, जो कोई म्यूटेशन आ जाती है तो उसकी एडवर्टाइजिंग करना शुरू कर देते हैं, और फिर वो जो है न्यू फैंसियर्स को उस तरफ अपने पीछे लगाने की कोशिश करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मुआवजा कमाया जाए। ये चीज़ आप जो फैंसियर्स हैं, जो दोस्त हजरात की 4-5 साल से कर रहे हैं या पुराने इस फील्ड में, तो इन्हें इस बात का बड़ी अच्छी तरह से पता है कि ये जो है हर साल इस तरह से यानी कि होता है। अब आजकल चूँकि मौसम भी इतना यानी कि ठंडा मौसम है, तो लोग परेशान है कि जी बर्ड सेल नहीं हो रहे। डेफिनेटली जो न्यू फैंसियर है वो भी ये सोच रहा है कि हम बर्ड ले तो जाएंगे, लेकिन उसको हम सर्वाइव किस तरह से करेंगे, क्योंकि जो न्यू फैंसियर है उसको काफ़ी प्रॉब्लम आती है, आपको पता है, बर्ड्स के हवाले से, बर्ड्स केयरिंग के हवाले से। तो ये इतना आसान नहीं होता। जैसे ये मौसम अभी थोड़ा सा ठीक होगा जनवरी के एंड तक, और फरवरी के स्टार्ट में इंशाल्लाह जो है सब दोस्तों के बर्ड्स जो है बहुत अच्छी तरह से सेल होना शुरू हो जाएंगे। जिनको थोड़ी सी हाउ नो है बर्ड्स के हवाले से, जो केयरिंग कर सकते हैं तो वो परचेज़ भी कर लेते हैं, उनको इतना इशू नहीं है। बाकी जो मैं बात कर रहा था ब्रीडर्स के हवाले से कि जो हर साल कोई ना कोई म्यूटेशन लॉन्च करने की कोशिश करते हैं इस लालच में कि जी न्यू फैंसियर्स को वो घेरा जाए। अब आप ख़ुद देख लें कि जो ब्रीडर्स हैं वो यानी कि बर्ड तो लॉन्च करते हैं, अब हर साल जो है वो एक म्यूटेशन लॉन्च की जाती है। मेरा ख़्याल से 2021 में ओपलाइन जो है वो टॉप पे था, और 22 के अंदर जो है न्यू म्यूटेशंस कुछ इंट्रोड्यूस की गई, जिसमें से पैलेट था और डाइल्यूट वगैरह था, जो कि फ्लॉप हो चुका है। उसकी वजह यह है कि कुछ ज़्यादा ही जो है ना ब्रीडर्स जल्दी करने की कोशिश करते हैं। यानी आप अब एक बर्ड को लॉन्च कर रहे हैं जो न्यू फैंसियर है, सपोज़ उसने आज यानी कि बर्ड अब जो है यानी कि ये जनवरी के अंदर जनवरी 2024 में उसने बर्ड लिया है, वो 2024 के एंड में जाएगा, जाके वो ब्रीड करेगा। कुछ ब्रीड करेंगे, कुछ ब्रीड नहीं करेंगे, कुछ के जो है यानी कि किसी ने जो है विदाउट डीएनए लगाई होंगी तो फीमेल्स निकल आएंगी। डिफरेंट जो इश्यूज़ यानी कि ब्रीडिंग के हवाले से आते हैं, तो उसमें बहुत कम जो है यानी कि जो है लोग होते हैं कि जिनके बर्ड्स अच्छी तरह से वो सर्वाइव करते हैं, ब्रीड भी करते हैं। अदरवाइज़ डिफरेंट किस्म के इश्यूज़ होते हैं जिनको यानी कि मद्देनज़र रखा जाता है किसी भी हॉबी के अंदर। यानी कि बर्ड जो है वो ब्रीड करेंगे, आया ब्रीड करने के बाद बच्चे पालेंगे, बच्चे निकलेंगे, फर्टाइल अनफर्टाइल दरअसल बच्चे पाल के अच्छी तरह से वो जवान करेंगे। तो इस किस्म के जो यानी कि मसले मसाइल आएंगे, फिर वो एक साल पूरा जो उस पर वर्किंग करेंगे। वर्किंग करने के बाद जब बच्चे आएंगे, आया उसमें से कितने सर्वाइव होते हैं, कितने बचते हैं, फिर वो उसे जो है सेल करेंगे। अब उन जो है न्यू फैंसियर्स के बर्ड सेल होंगे तो तभी वो जो है कोई न्यू म्यूटेशन लेंगे, यानी जो पैसा उन्होंने अर्न किया होगा वो आगे उनका शौक़ बढ़ेगा। शौक़ बढ़ने के बाद जो है वो मज़ीद जो है वो बर्ड्स लेंगे, डिफरेंट म्यूटेशंस लेंगे, कमर्शियल बर्ड्स लेंगे। लेकिन अगर उनका शौक़ यानी कि जो है बर्ड लेने के बाद जो बर्ड उन्होंने यानी कि सीज़न के अंदर 50,000 का लिया था
اور پیئر لیا تھا، تو اب وہ جب سیل کرنے کی باری آ رہی ہے صرف ان بریڈرز کی لالچ کی وجہ سے کہ وہ نیو موٹیشن کی جو ہے پبلسٹی کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو ابھی یعنی کہ جس نے نیو فینسیئر نے ابھی پچھلے سال جو برڈ لیا تھا وہ 1 سال اس کو رکھے گا، اس کی اچھی بریڈ آتی ہے نہیں آتی، یا ہو سکتا ہے کہ سال بعد آئے، 2 سال بعد دوسرے سال جا کے اس کے پاس کوئی بریڈ آئے. تو یہ جو اسپین ہے یعنی کہ ٹائم فریم جو اتنا ہے، یعنی کہ کم سے کم بھی 2-2.5 سال کا جو ہے ایٹ لیسٹ اگر کوئی موٹیشن جو ہے آپ لانچ کر رہے ہیں تو آپ نیو فینسیئر کو اتنا ٹائم تو دو کہ 3-4 سال تو دو کہ کم سے کم وہ جو اس نے آپ سے جو برڈ پرچیز کیا تھا وہ اس پرچیز کیے ہوئے برڈ سے کچھ ارن کرے گا، ارن کرنے کے بعد آگے نیکسٹ وہ انویسٹ کرے گا. تو آپ اس لالچ میں آ کے جو ہے یعنی کہ نیو جو ہے وہ لانچ کر دیتے ہیں موٹیشن، اور جو نیو فینسیئر ہے وہ بیچارے کی جب باری آتی ہے برڈ سیل کرنے کی 1.5-1.5-2 بعد، تو تب تک جی وہ موٹیشن آپ لوگ ڈی ویلیو کر چکے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے میری بریڈر حضرات سے یہ گزارش ہے کہ ایٹ لیسٹ جو ہے آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ اگر آپ کوئی برڈ یعنی کہ سیل کر رہے ہیں تو نیو فینسیئرس کو اتنا ٹائم تو دیں کہ وہ برڈ بریڈ کرائے، بریڈ کرا کے پھر اس کو سیل کرے، پھر کچھ ارن کرے. اس کے بعد اگر وہ چاہے تو اس کی کوئی اور موٹیشن جو ہے وہ یعنی کہ لے، اسے وہ یعنی کہ رکھے، پھر اس کو 1.5 چاہیے. پھر یہ چیز بھی ایک ریکمنڈڈ ہے. اب کوئی جو ہے بریڈر جوڑا بھی جو ہے لیتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں کہ جی آیا پتہ نہیں وہ بریڈ کرے گا نہیں کرے گا. جس بندے نے بھی موسٹلی جو ہے سٹارٹ اپ کرنا ہے وہ اس نے پٹھوں سے کرنا ہے، تو پٹھے تیار ہوتے ہوئے پہلے سال نہیں دوسرے سال کم سے کم 3-4 سال یا 5 سال، 3 سے 4 سال تو آلموسٹ، یا 3 سال تو آپ ایک نیو فینسیئر کو دیں کہ وہ ایٹ لیسٹ جو ہے جو اس نے بریڈ لی، جو یعنی کہ برڈ اس نے پرچیز کیے تھے، تو وہ اس میں سے بھی کچھ ارن کرنا شروع کر دے. نہ کہ آپ جو ہے ابھی نیو فینسیئر جو ہے یعنی وہ سپوز ابھی البائنو کریمنو پہ ہے تو آپ اس کو جو ہے پیلٹ کی طرف لے جائیں، پھر پیل فیلو کی طرف لے جائیں، پھر ڈن فیلو کی طرف، پھر برونز فیلو کی طرف. اب جیسے آج کل جو ہے یلو فیس ایک جو ہے اس کی جو ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے کہ یلو فیس ہے جی آپ یہ لیں. تو میں یہ ایک ریکویسٹ ہے میری کہ بریڈر حضرات سے کہ ایٹ لیسٹ جو ہے کم سے کم جو ہے آپ نیو فینسیئرس کا اتنا خیال رکھیں کہ وہ برڈ لے کے اس کو بریڈ کرائے، وہ ارن کرے. اگر آپ کا نیو فینسیئر ارن کرے گا تو پھر ہی بریڈر حضرات کو فائدہ ہے، اور اگر آپ کا نیو فینسیئر ارن نہیں کرتا تو یہ بریڈر حضرات بھی یہ بات بھول جائیں کہ ان فیوچر جو ہے انہیں اس یعنی کہ ہابی کے اندر یا اس انڈسٹری کے اندر انہیں مزید کچھ فائدہ ہوگا. کیونکہ اب یہ ایک انڈسٹری کی اختیار کر چکا ہے، بہت سے لوگوں کا رزق اس سے جو ہے منسلک ہے. اس کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ کا دانہ ہے، پاٹس ہیں، برڈ ایسیسریز ہیں، باکسز ہیں، اس کے علاوہ جو ہے آپ کا ان کے باکسز مٹیریل ہیں، مطلب سپوز اس کے بعد ملٹی وٹامن، کیلشیم، بلاکس، واٹس ایور بہت سارے آئٹم پروڈکٹس ہیں جو کہ صرف اس لو برڈ کی وجہ سے ایک انڈسٹری اختیار کرنے کی وجہ سے لوگوں کا رزق اس سے منسلک ہو چکا ہوا ہے. لیکن صرف یہ بریڈر حضرات کی ان پلاننگ کی وجہ سے، یعنی ان کی پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے اور زیادہ لالچ کرنے کی وجہ سے جو ہے یہ ہابی خراب ہو رہی ہے. تو میں جو ہے بریڈر حضرات کو صرف یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ اب جب برڈ سیل کر چکے ہیں، اچھے پرائزز پہ آپ کوئی موٹیشن لانچ کر کے آپ سیل کر چکے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اب آپ جو ہے اس برڈ کی امپورٹ کی طرف توجہ دیں کہ آیا جو برڈ ہم نے یعنی کہ سیل کیا ہے عوام میں، تو اب ہمیں چاہیے کہ وہ برڈ ہم امپورٹ بھی کریں. آپ امپورٹ کرو گے، امپورٹ کی طرف توجہ دو گے. آپ بریڈر حضرات کی جتنی بھی برڈ لو برڈ کی سوسائٹیز ہیں جو اپنی 1.5 انچ کی یعنی مسجد بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سارے مل کر آپس میں اس بات پہ فوکس کریں کہ اب ہم نے لو برڈ کو بریڈ تو کروا لیا، سیل بھی کر لیا، اب ہم نے اس کو امپورٹ بھی کرنا ہے. تو جب یہ سارے یعنی ایشو ریزالو ہوں گے، یہ آپ کا نیو فینسیئر ہیپی ہوگا، خوش ہوگا، تو تب ہی آپ کے جو ہے آپ کا بھی یہ سسٹم چلے گا. ادروائز یہ سسٹم آپ کا ڈاؤن ہو جائے گا، اور دن بدن ڈاؤن ہی ہوتا جائے گا. اور نیگیٹیوٹی جو لوگ پھیلا رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، وہ کسی حد تک وہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کی پلاننگ نہیں ہوتی. آپ جو ہے برڈ سیل کر کے اس کے بعد تو آپ فینسیئر کو پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ جی آیا فینسیئر کے پاس پتہ نہیں وہ برڈ زندہ بھی ہے، مر گیا، اس نے بریڈ کرائی ہے نہیں کرائی، بریڈ ہوا نہیں ہوا، یہ کیا کیا مسائل تھے، وٹامنس دیے نہیں دیے، کیلشیم دیے نہیں دیے، آیا ان کو دھوپ میں رکھا نہیں رکھا، یہ واٹس ایور جو بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہیں. تو یہ صرف میری بریڈر حضرات سے گزارش ہے کہ اس ہابی کو خراب نہ کریں مزید. یعنی جو آپ نے ارن کر لیا ہے تو وہ تو آپ نے ارن کر لیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب آپ اس سے دستبردار نہ ہو، آپ برڈ کی امپورٹ کی طرف بھی دھیان دیں. اور نمبر 2 پہ جو میں نے بروکرز کی بات کی تھی،
ब्रोकर्स आपको पता है कि जो कोई भी है ब्रोकर, ठीक है, उसने बर्ड आपसे सस्ता ही लेना है, डेफिनेटली वो बर्ड आपसे सस्ता लेगा और आगे वो सेल करेगा। कुछ ब्रोकर्स इस तरह होते हैं जो आपसे बर्ड्स परचेज़ करते हैं, परचेज़ करके वो यानी कि डायरेक्ट आगे सेल कर देते हैं, उनकी कोई दुकान नहीं होती, ठीक है। और नंबर 2 पे जो दूसरे ब्रोकर्स होते हैं वो यानी उनकी कोई शॉप वगैरह, तो उन्होंने अपनी दुकान का ख़र्चा भी रखना है, सारा कुछ कर कर आके आपसे बर्ड वो परचेज़ करेंगे। फिर बर्ड की फिजिबिलिटी को भी देखना उन्होंने कि बर्ड आया, मर तो नहीं जाता, बर्ड मर गया या कोई भी उसमें ज़ाया हो गया तो उसने उसका लॉस भी जो है वो बेयर करना है। और अगर तो आप कोई जाल वालों को देते हैं तो उसने जो इंपोर्ट करने हैं तो वो उसने पूरा एक मार्जिन रखना है कि आया अगर किसी कंट्री में जो है वो बर्ड भेज रहा है तो उसमें से कितने सर्वाइव करेंगे या कितने मरेंगे। तो ये सारी जो है चीज़ें काउंट होने के बाद ही जो है रेट यानी कि वो आपको बताएगा, तो वो रेट डेफिनेटली कम ही होगा। तो आप जो है ब्रोकर हजरात को जो है यानी कि कोशिश करें कि आप उनसे अवॉइड करें और न्यू फैंसियर्स को जो है आप फैसिलिटेट करें। आपने बर्ड परचेज़ करना भी है, आप बर्ड जो है न्यू फैंसियर्स को ज़्यादा प्रेफर करें एज़ कम्पेयर टू ब्रीडर्स के। अगर कोई ब्रीडर आपको यानी कि प्रॉपर गाइड नहीं करता या प्रॉपर आपके साथ वो कोऑपरेट नहीं करता आपको इस हॉबी के अंदर, तो आपको चाहिए कि आप किसी न्यू फैंसियर्स को आप इम्पोर्टेंस दें। नंबर 3 पे जो है वो एक और रीज़न जो मेरे जहन में अभी आई वो ये थी कि इस फील्ड के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस फील्ड को इस तरह से भी बदनाम किया हुआ है कि जो आप बर्ड स्प्लिट परचेज़ करते हो, स्प्लिट आपने लेना ही लेना है, चाहे वो आपका डन फेलो का है, ब्रॉन्ज फेलो का है, या आपका येलो फेस का है, या पेल फेलो का है, या ओपलाइन का, कोई भी आपने स्प्लिट लेना ही लेना है। डेफिनेटली अगर आपने कोई सक्सेसफुल पेयरिंग बनानी है तो उसमें आप एक स्प्लिट लगाओगे और एक विजुअल आप लगाओगे, क्योंकि विजुअल टू विजुअल भी जो रिकमेंडेड नहीं है, यानी 99% जो 98-99% चांसेस होते हैं कि वो बर्ड आपका सक्सेसफुल नहीं होता जो विजुअल टू विजुअल होगा आपका। तो आपने एक स्प्लिट लगाना भी है। लेकिन कुछ लोगों की लालच की वजह से ये है कि लोगों को यानी न्यू फैंसियर्स को उन्होंने इस धोखे में स्प्लिट वो परचेज सेल कर देते हैं अच्छे दामों में कि जी ये आया स्प्लिट है पेल फेलो का, ये स्प्लिट है डन फेलो का, या स्प्लिट टॉप लाइन है, या पॉसिबल टॉप लाइन, लेकिन इनफैक्ट वो होता नहीं है। आप खुदारा कम से कम जो है इस बारे में भी सोचें कि आप किसी को जो यानी कि धोखा दे रहे हैं, उस बंदे ने आपसे एक पट्ठा परचेज़ किया है स्प्लिट के नाम पे, वो उसको पूरा साल रखेगा, सर्दी गर्मी उसकी देखेगा, फिर वो उसको ब्रीड कराएगा, ब्रीड करा के फिर वो देखेगा, फिर वो पहले क्लच में वेट करेगा जी कोई विजुअल आ जाए, दूसरे में वेट करेगा जी कोई विजुअल बर्ड निकला है, थर्ड में निकला है। एटलीस्ट ये इस तरह से भी होता है कि पहले साल नहीं जी अब दूसरे साल है, फिर जब उन बंदों से रब्ता करेंगे जी आपने जो स्प्लिट दिया था तो उसमें विजुअल नहीं आ रहा, वो कहेंगे कि जी आप वेट करें, आप नेक्स्ट ईयर देख लें, 3 साल बाद देख लें, 4 साल बाद देख लें। तो इस यानी धोखे की वजह से भी, स्प्लिट के नाम पे जो धोखा उसकी वजह से भी ये फील्ड जो है यानी कि बदनाम हुई है। ये बात आप लोगों को मानना पड़ेगी। लिहाजा मेरी आप सब दोस्तों के साथ भी जो भी ब्रीडर हज़रात हैं या ब्रोकर हज़रात से भी हैं, तो उन सब से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप इस हॉबी को ख़राब ना करें किसी भी सूरत में। लोगों का रिस्क या रोज़गार इसमें लगा है, हर बंदे की इसमें मेहनत है, ठीक है, लोगों की मेहनत है, ये बग़ैर मेहनत के ये हॉबी नहीं है, ठीक है। आप सबको भी पता है कि विदाउट हॉबी यानी कि विदाउट शौक़ ये हॉबी कुछ भी नहीं है। और इस हॉबी के अंदर अगर आप इसको एंजॉय करेंगे तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है। इसमें देखेंगे लव बर्ड एक ऐसा बर्ड है कि इसमें डिफरेंट म्यूटेशंस, डिफरेंट कलर्स हैं, फिर हर दफ़ा आपको एक सरप्राइज़ का वेट करते हैं। ये बहुत कम ही ऐसे बर्ड्स भी होते हैं, ये सिर्फ इस हॉबी के अंदर इस तरह से कि आप फिर हर दफ़ा आपको हर क्लच में नए सरप्राइजेज़ मिलते हैं कि भाई आपका इसमें से क्या बच्चा निकला है, डिफरेंट बच्चे निकलना, कलर निकलना, जो अल्लाह ताला जिसको जो अता करे वो निकलता है। तो ये भी एक यानी कि आपका शौक़ है और आप देखेंगे कि आप इस हॉबी को एंजॉय करेंगे। और ये सिर्फ लव बर्ड के अंदर ही है कि जिसके अंदर डिफरेंट सरप्राइजेज़ हैं डिफरेंट म्यूटेशंस लगाने के बाद। तो जो लोग यानी कि स्प्लिट के नाम पे धोखा दे रहे हैं, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि वो खुदारा इस तरह से ना करें। और अगर ब्रीडर हज़रात हैं तो जो उनको मैंने सजेस्ट किया, हो सकता है कि मैं इसमें मुझसे कुछ दोस्त इत्तफ़ाक़ करें, कुछ ना करें, लेकिन जो दोस्त इत्तफ़ाक़ करेंगे तो उनके लिए भी यानी कि उनसे यही ब्रीडर हज़रात से रिक्वेस्ट है कि वो भी जो है कम से कम एक टाइम फ्रेम दें, 2-3 साल जो है एक न्यू फैंसियर को दें कि एटलीस्ट वो भी अर्न कर सके जो उसने जिस ईयर में जो म्यूटेशन उसने लगाई थी। उसके बाद अगर आपने कोई अर्निंग इंट्रोड्यूस करानी है म्यूटेशन, तो आप 3 से 4 साल बाद आप कोई बाद म्यूटेशन आप इंट्रोड्यूस करवाएं। और ब्रोकर हज़रात से गुजारिश है कि वो भी जो है यानी कि रेट ख़राब ना करें और डिफरेंट नेगेटिविटीज़ हैं वो ना फैलाएं,
تو اس سے یہ ہے کہ یہ شوق یعنی کہ آپ کا اسی طرح لوگوں کا چلتا رہے گا اور یہ ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کر لے گا پورے پاکستان میں. اس سے نہ صرف مردوں کو عورتوں کو سب کو یعنی کہ اس فیلڈ سے فائدہ ہے اور کوئی نہ کوئی بندہ کچھ نہ کچھ یعنی کہ اس سے کمائے گا اور روزگار آگے چلے گا. اور سب ایٹ دا اینڈ بریڈر سے یعنی سوسائٹی لو برڈ سوسائٹیز والوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اس ہابی میں صرف اپنی یعنی کہ 1.5 اینٹ کی یعنی کہ مسجد نہ بنائیں, وہ لو برڈ کی ایکسپورٹ پر توجہ دے آیا سارے مل کے. آپ ڈفرینٹ کانفرنسز کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, آپس میں ہی کرتے ہیں اور کمپٹیشنز آپ کے جی آپ ہیلڈ کرتے ہیں, بٹ اس کے اوپر کوئی کمپٹیشن نہیں ہے آپ کا کہ جی لو برڈ کو کس نے کتنا ایکسپورٹ کرایا. آپ برڈ کو ایکسپورٹ کرائیں گے تو تبھی کوئی زر مبادلہ ہمارے پاس آئے گا اور یہ شوق مزید آگے بڑھے گا. ٹھیک ہے جی فرینڈس, تو یہ میری ایک چھوٹی سجیشن تھی, میں نے کہا میں آپ دوستوں کے ساتھ اس سیزن کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. تو انشاءاللہ جو دوستوں نے جنہوں نے ابھی برڈ لگائے ہیں وہ پریشان نہ ہوں, موسم جیسے تھوڑا ٹھیک ہوگا تو ان دوستوں کے بھی برڈ جو ہے وہ یعنی کہ سیل ہونا شروع ہو جائیں گے. برڈز یہ رکتا نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ برڈ آپ کا یہ ہابی ایسی ہے کہ یہ آپ کی ختم نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے جی فرینڈس, آپ سب اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ آپ کا سیزن بہت اچھی طرح سے چلے اور اللہ تعالیٰ اچھے آپ کو بچے ہر کلچ میں آپ کو عطا کرے, سروائیو کریں, بچیں اور آگے سیل بھی ہوں. ٹھیک ہے جی فرینڈس, تو میرے چینل کو اسی طرح لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں, اور اگر کوئی کویسچن ہو تو آپ مجھ سے کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اوکے جی دوستو, اللہ حافظ.